السلام عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اقتحمت الشرطة الفرنسية مركز الزهراء لخطورة ما تقوم بتسريبه، وهذا ما حدث على الساعة 6:24 في يوم 2 أكتوبر 2018، واعتبرها الإعلام على أنها منظمة إرهابية نتيجة ما تم فضحه حول مشروع نيوم الإبليسي من طرف مؤسسها يحيى قوسمي، وقناته موجودة على اليوتيوب تحمل محاضرات مسجلة من داخل المركز المناهض للصهيونية والماسونية والوهابية. وللعلم، يحيى قوسمي إسلامي شيعي منحدر من بالعباس، يحمل جنسيتين فرنسية وجنسية جزائرية. وكما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ننصف كل جهة، صحيح أن يحيى قوسمي شيعي الطائفة، فنحن لا ننظر إلى الرجل بل ننظر إلى علمه، رغم أنه يتبع المذهب الشيعي. فكما قلت، نحن لا ننظر إلى الرجل بل ننظر إلى علمه المتوافق مع الوحي، فإذا أحسن لا بأس في الاستماع له، وهذا لا يعني الانخضاع إلى دعواته الشيعية، بل الاستفادة من علمه الصحيح المستمد من الوحي كما يقوم السنيون في فرنسا لأخذ الفائدة. فهناك قاعدة يجب أن نستخلص منها السلبية إيجابية. قامت السلطات السعودية بتهجير وطرد السكان بأوامر من ولي العهد محمد بن سلمان، ومن عارض على ذلك كان جزاؤه القتل. الحاصل عندنا الآن أن في مراحل، الآن بدأوا في مراحل إخراج الناس من المنطقة، بداية في عملية مسح للمنازل بهدف إخراج الناس، ترحيلهم من أرضهم، تقدر تسموه تهجير قسري. بطبيعة الحال الناس جميعها غير موافقة. ودفع ولي العهد مليارات من الرشاوي للهيئات الدافعة لحقوق الإنسان للصمت عما تم القيام به في مشروع نيوم. Elles étaient plutôt amicales. Par exemple, on a reçu un coup de téléphone d'Arabie Saoudite où on nous disait maintenant arrêtez de faire du mal au projet Neom, n'en parlez plus, même si vous voulez, on vous fournira une compensation financière, mais arrêtez d'en parler s'il vous plaît. ودعمه في هذا عائلة روتشيلد والصهاينة والماسونية ومجموعة بيلدربرغ، مما أجبر المجتمع الدولي والمنظمات الدولية السكوت على جرائمه خوفا من ردة فعل التحالف الشيطاني لقوى الشر عليهم. هذه كانت مقدمتنا لما تم القيام به من طرف الشرطة الفرنسية ومن طرف السلطات السعودية حول مشروع نيوم. وهذه المقدمة خاصة بحلقتنا اليوم التي عنوانها ذعر سياسي واقتصادي حول مشروع نيوم. ما الذي يزعج الأطراف الداعمة لمشروع نيوم؟ دفعت عدة شركات مثل رونو وبيجو وتوتال إلى التخلي عن عقود بمليارات اليوروات مع طهران، وهو نقص في الثروات لدى فرنسا ومواطنيها في ظل الأزمة الاقتصادية. ورحب ماكرون بأولوية مصالح الفرنسيين أهم من التحالف الشيطاني، ورفض الانخضاع له، لأن الانخضاع له وفسخ العلاقات الاقتصادية مع إيران بعد ادعاء الإعلام العالمي بأن منظمة الزهراء منظمة إرهابية شيعية وبمثابة خسارة لفرنسا، فخاض ماكرون مغامرته السياسية. ولكن بعد زيارة ولي العهد السعودي لفرنسا منح لها عقود تجارية غيرت بوصلة الرئيس الفرنسي من إيران إلى السعودية. هذه الخطوة التي قام بها الحلف الشيطاني يهدف إلى إزاحة إيران وتشجيع الشركات الغربية للمشاركة في المشروع ودعمه، فقام بتوقيع عقود تجارية مع الرئيس الفرنسي بقيمة تقارب 18 مليار دولار لتصبح فرنسا وشركاتها في موقع الاستثمار في مجالات متنوعة في مشروع نيوم. ما هو دور مركز الزهراء التي أنشأها يحيى قوسمي ضد التحالف الشيطاني؟ الملايين على الإنترنت قد شاهدوا فيديوهاتهم وتقاريرهم ومؤتمراتهم حول نيوم، مما يعد المركز خطرا على قائمي المشروع، مما دفع السلطات الفرنسية إلى مواجهة المركز عدة مرات. Je parle pour le monde arabe, je parle pour le monde américain, pour le monde asiatique. Donc nous sommes dans un tournant. La seule libération, c'est Dieu. Comment s'approcher de lui? Comment être profondément à sa recherche? Parce que Dieu est la solution.
Il n'y a pas d'autre solution. On nous a menti. Les systèmes établis sont des systèmes contre la révélation de Dieu. Ils ne sont pas dans l'espoir et le son de la vie de la créature de l'homme. Ils sont le détournement de l'espoir. Ils sont le suicide de l'humanité. Ils sont les maîtres des corbillards de toutes les sociétés. Et nous, la conscience, voulons partager ce message, cherchons par la voie de la révélation et des signes comment nous unir, comment nous libérer. Territoire où le pétrole et la richesse de ce pays sont sous contrôle américain et occidental. Un tel vol proclamé, comme l'a dit l'ancien président américain et d'autres, nous sommes là pour prendre la richesse. Comment peut-on aujourd'hui accepter ça? Comment ça se fait que l'Occident, le système que le sionisme a fait en Occident ne permet plus une liberté d'action et une liberté de dire la vérité et la justice? En somme, la conscience commence à prendre son temps dans le chemin contemporain que nous sommes. On ne peut plus continuer comme ça. Nous devons s'imprégner de la révélation de la justice et de la science. C'est cette révélation de la justice et de la science qui est le fer de lance du Messie et du retour du Mahdi. Nous devons aujourd'hui faire prendre conscience que nous sommes tous des humains et que nous avons besoin tous ensemble de Dieu pour nous libérer. Nous devons lui faire confiance et revenir vers lui. Ne plus écouter le murmure du malin. Et si nous écoutons plus le murmure du malin, si nous ne parlons plus le langage du malin, si nous fuyons le système de Gog et Magog, alors Dhul Qarnayn viendra pour nous apprendre le langage de Dieu. Et c'est cette préparation au langage de Dieu qui libère, qui sécurise, qui protège, qui renforce, qui élève. Et notre famille ici n'a comme objectif que l'impulsion de toute cette révélation à partager avec vous. Vous devez faire des efforts, ouvrir le livre des signes et méditer sur les signes. Comme Dieu le dit, réfléchir. Fatadabbaru, fatafakkaru, réfléchir sur les signes. Parce que Dieu nous communique la solution. Cette table de l'histoire de notre humanité, elle est vivante aujourd'hui devant toutes les histoires de notre humanité. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que, avec l'aide de Dieu, nous devons regarder cette table de la science pour pouvoir nous libérer et libérer ceux qui cherchent la libération. J'espère pouvoir encore apporter ma pierre dans cette conscience partagée pour vous dire le temps passe et le temps est une définition bouleversante. Le temps se compresse à la fin des temps et nous sommes dans les temps. Nous sommes dans les temps où nous devons appeler et renouveler notre appel pour cet espoir. Dieu dit par le temps, l'homme travaille à sa perte, excepté ceux qui croient, et qu'ils accomplissent les bonnes œuvres réparatrices. Et c'est ça, aujourd'hui, notre objectif. Croire en lui, rétablir les injustices et marcher dans le temps de Dieu, de la libération. Walhamdulillahi Rabbil Alamin, que la paix soit avec vous. Inch'Allah, à très bientôt.